Welcome back to Mem Francisca YouTube channel. Well, today we are going to learn about passive voice. In case of this, let us differentiate between active sentence and passive voice. Kalian pernah mendengar kalimat aktif dan kalimat pasif? Ya, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan. Kalimat aktif paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena bentuk rumusnya lebih mudah. Misalnya, berawalan dengan menonton, melihat, menyaksikan, membaca, berawalan dengan awalan Sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya menerima suatu tindakan. Let us take the example. Deo makes a nice kite. This is the active voice. Deo as the subject, makes as the verb, a nice kite as the object. So if we are going to change the sentence become passive, the sentence will be a nice kite is made by Deo. Sebuah layang-layang yang indah dibuat oleh Deo. Let us make active and passive voices easier. Let us take the example with 5 fundamental tenses. The first one, present tense. The second, past tense. The third, present continuous tense. The fourth, present future. And then the fifth, present perfect tense. First, they watch television. Mereka menonton televisi. Television is watched by them. Televisi ditonton oleh mereka. Second, they watch television. Mereka menonton televisi. Television was watched by them. Televisi ditonton oleh mereka. They are watching television. Mereka sedang menonton televisi. Television is being watched by them. Televisi sedang ditonton oleh mereka. They will watch television. Mereka akan menonton televisi. Television will be watched by them. Televisi akan ditonton oleh mereka. And then the fifth, they have watched television. Mereka telah menonton televisi. Television has been watched by them. Televisi telah ditonton oleh mereka. Diingat-ingat ya, perubahan kalimat aktif menjadi pasif ada tip-tipsnya. Yang pertama, selalu gunakan past participle, verb 3 dalam kalimat pasif. Yang kedua, gunakan to be dan tenses yang sama seperti dalam kalimat aktif. Yang ketiga, subjek dari kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Sebaliknya, objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Yang keempat, gunakan by pada kalimat pasif bila ingin menyebutkan subjek atau pelaku dari suatu tindakan dalam kalimat tersebut. Mari kita lihat lagi contoh simple present tense. Nah, kalau di kalimat aktif, Anissa waters the flowers. Kita perhatikan, Anissa sebagai subjek, waters predikat, the flowers sebagai objek. Subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Sedangkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kalimat pasifnya menjadi the flowers are watered by Anissa. Bunga-bunga disiram oleh Anissa. Perhatikan rumus, kalimat aktif dan pasif berbeda. Kalau di kalimat pasif menjadi subjek diikuti oleh to be present, diikuti lagi oleh verb 3 dan ditambahkan by, dilanjutkan dengan objek. We are going to learn present continuous tense. Fahrul is waiting for the package. Fahrul sebagai subjek, is waiting predikat,
dan the package sebagai objek. Jadi nanti Fahrul berubah menjadi objek, kemudian the package objek di kalimat aktif nanti berubah menjadi subjek. Iya betul. Berarti kalimat pasifnya menjadi the package is being waited by Fahrul. Jadi paket itu sedang ditunggu oleh Fahrul. Rumusnya untuk present continuous tense adalah subject plus to be present plus being plus verb 3 plus by plus object. Baik, kita lanjutkan dengan present perfect tense ya. Kalimat Abid has taught me Arabic. Abid sebagai subjek, kemudian has taught sebagai verbs, me objek, Arabic complement. Nah, nanti Abid dia berubah menjadi objek di kalimat pasif. Sedangkan me yang tadinya objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Menjadi kalimat pasifnya I have been taught Arabic by Abid. Jadi saya telah diajarkan bahasa Arab oleh Abid. Rumus untuk kalimat present perfect tense pasif sebagai berikut: subject plus have or has plus been plus verb 3 plus object. Baik, kita lanjutkan dengan past tense ya. Kita ambil contoh, he shot the birds on the trees yesterday. Dia menembak burung-burung di atas pohon kemarin. Menjadi the birds on the trees was shot by him yesterday. Burung-burung yang berada di atas pohon ditembak olehnya kemarin. Rumus untuk kalimat pasif past tense menjadi subject plus to be past plus verb 3 plus object plus adverb. Kita lanjutkan lagi present future tense. Kita ambil contoh, Kayla will hold a concert next month. Menjadi a concert will be held by Kayla next month. Rumusnya adalah subject, ya, a concert subject, kemudian will be held verbs, di mana will plus be plus verb 3, ya. Kemudian by Elvira objek, next month adalah keterangan waktu. Now let us learn about modal auxiliaries ya. Coba kita ingat-ingat lagi modal auxiliaries itu apa saja? Iya, ada can, must, will, would, apa lagi? Iya, kita ambil contoh ya. She can solve the problem. She sebagai subjek, kemudian the problem sebagai objek. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Perhatikan, objek berubah menjadi subjek. Iya, the problem can be solved by her. Jadi, jikalau ada modal auxiliary, maka modal auxiliary itu diikuti oleh be, kemudian ditambahkan verb 3, kemudian diikuti lagi by dan objek. Oke. Nah, untuk mempermudah kalian menguasai kalimat pasif, tentunya kalian juga harus mengingat personal pronoun ya, yaitu kata ganti orang. Jadi subjek dengan objeknya berbeda. Kalau subjeknya I, maka objeknya me. Kalau you, objeknya you. Kalau they, ya them. We, objeknya us. He, objeknya him. She, objeknya her. Dan it, objeknya it. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, sehingga akan memudahkan kalian
ketika kalian mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan personal pronoun. What you gonna do is that you need to change active voice become passive voice. So there are 5 sentences. The first one in present tense, the second one in past tense, the third one in present continuous tense, the fourth one in present future, and then the last in present perfect tense. Okay, the first sentence, she sings new songs. Second, she sang new songs. Third, she is singing new songs. Fourth, she will sing new songs. And then the last, she has sung new songs. Well then, students, I guess that's all for the time being. You can ask me in the WhatsApp group or in the Google Classroom or in the class if we meet. Okay? Well, have a nice day. Goodbye. Thank you.